कमान बॉबी कमान। क्या हो गया है बॉबी, ये ना आप इतने दबाव में आ गए हैं। मोहम्मद उमर की गेंद के ऊपर आउट होने के बाद आप शदीद दबाव का शिकार हो गए। अभी तो टूर्नामेंट बहुत बड़ा पड़ा हुआ है, तकरीबन 10 मैच आपने खेलने हैं, अभी दूसरा मैच है ये ना, तो आप इतना प्रेशर पे तो कहाँ तक आप पहुँचेंगे? इस तरह कैसे इतना लंबा सफर तय होगा आपका फाइनल तक का? तो इस दबाव से निकलें। और जब आप इजी होके खेलें, जब आप कैप्टन भी हैं, आप जिम्मेदार हैं, और पहले ओवर में ही विकेटें देके तो आप दबाव का शिकार कर देते हैं पूरी टीम को, और फिर वो ना वो सफ़र कर रही है। आज जो है तो आपने ना, अगर ओपन, आपको पता है कि मिचेल ओवन जो है तो ये ओपनर था, बिग बैश के फाइनल में ओपनर था, तो आप इसको फाइनल खिला लें, ओपनर खिला लें ना। 244 रन का टारगेट चेस करना था, और उसको ना आप ओपन करवा देते अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो। कम से कम अपने आप को एडजस्ट करने के लिए आप बैकफुट पे थोड़ा टू डाउन आ जाते। तो इस तरह जो है तो आप इनिशियली आप इतना प्रेशर का शिकार हो गए हैं कि आमिर ने जैसे ही आउट किया तो अभी आपका ना सब यानी सर्वाइव करना आपके लिए मुश्किल हो गया है। क्या हो गया है? कम ऑन, और इजी, टेक इट इजी, और जान एंजॉय करें, और अपने फैंस को मायूस ना करें। आप अपने फैंस को मायूस कर रहे हैं, आपको देखने के लिए ना पूरे केपीके की और ऑल ओवर पाकिस्तान और वर्ल्ड जो है तो वो देखता है कि बॉबी ने आज क्या परफॉर्म किया है। तो आप ना विकेट दे के एक ही स्कोर करके तो चले गए हैं। अगर आप समझते हैं कि मैं नहीं ओपन ना चल सकता, तो आपको बड़ा ज़बरदस्त ओपनर आपके पास मौजूद है, मिचेल ओवन। आप उसको खिलाएं, आप उसको ओपन कराएं, और खुद टू डाउन आ जाएं अगर वन डाउन नहीं आ सकते, नहीं तो वन डाउन आ जाएं। लेकिन एटलीस्ट थोड़ी सी चेंजिंग करें अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो। ये चेंजिंगें जो होती हैं तो ये अच्छी होती हैं। आप इब्तदाई से शिकार, अभी ना वो मोहम्मद आमिर ने क्या आउट किया कि आप बिल्कुल ही दबाव में आ चुके हैं, और दूसरे मैच में भी आपने वही कुछ किया है जो पहले मैच में किया था, और विकेट दे के ना पूरी टीम को उस दाव में लगा दिया आपने। तो आप अगर खुद एडजस्ट नहीं है तो एटलीस्ट आप नीचे आ जाएं। कोई ममनू नहीं है यहाँ पे ना कि आप नहीं खेल सकते तो आप ओपन ना करें, वन डाउन करें, टू डाउन करें, लेकिन अपनी टीम को जो है तो वो मजबूत करें और उसको फाइट करें। आपका मकसद ये है कि टारगेट को चेस करना। आपका ये मकसद नहीं होना चाहिए कि मैं ओपन ही करूँ। आपका मकसद है कि कौन टारगेट चेस कर सकता है और कौन ओपन है। बिग बैश में इसने ओपनिंग की है ना मिचेल ओवन ने, और आज वन डाउन आया है तो उसने ना दिखाया, अपने आप को प्रूव किया है ना। वो एक बैड लक हो जाती है यार, खिलाड़ी के ऊपर बैड लक है, लेकिन उसने आते ही जो है चौका और छक्के के साथ उसने अपनी इनिंग्स का आगाज़ किया था। तो आज जो है तो मैं सबसे ज़्यादा जो है तो साहबजादा फरहान को जो है तो मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगा कि उसने तमाम जो पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स थे सबके ऊपर हावी हुआ है, और बड़ी तूफ़ानी इनिंग्स खेली है, और 49 गेंद के ऊपर 100 किया। ये T20 है, इसको T20 कहते हैं। आप अभी 50 गेंदें खेल के 60 स्कोर करके तो उसको T20, वो दौर ख़त्म हो चुका है। अब बड़ा ज़बरदस्त दौर है और तेज़ी वाला दौर है, जहाँ पे 20 गेंदों के ऊपर 40 स्कोर करना पड़ता है या 50 स्कोर करना पड़ता है। इस किस्म की गेंद हो गई है। जो पुराना था वो ठीक है, वो चल गया, लेकिन अब वो चलने वाला नहीं है। अब क्रिकेट तेज़ हो गई है। तो इस क्रिकेट को जो समझें, हर आने वाला वक्त जो है वो तेज़ी की तरफ जा रहा है, और उस तरह आपको अपने आप को एडजस्ट करें। ये नहीं है कि आप पुराना एक दफ़ा ना आप खेल गए हैं तो पुराना, या हर रोज़ क्रिकेट में तब्दीली आ रही है, हर रोज़ क्रिकेट में तेज़ी आ रही है। तो आप तेज़ी करें, और आपके पास बहुत अच्छा ओपनर, एक साइम अयूब है और दूसरी साइड पे मिचेल ओवन है, और फिर आरिस रऊफ, मोहम्मद आरिस भी बहुत अच्छा जनाब तेज़ खेलते हैं। तो आपके पास तो बड़े अच्छे जनाब तेज़ खेलने वाले, पावर प्ले को सही यूटिलाइज करने वाले खिलाड़ी मौजूद हैं। तो फिर आपको किस चीज़ की परेशानी है कि आपने खुद ही ओपनिंग करनी है, और 244 रन का टारगेट चेस करने के लिए आपको चाहिए थोड़ी सी विकेट के ऊपर एडजस्टमेंट होने के लिए। तो अगर 244 का सामने बोर्ड पे लगा हुआ है ना टारगेट, तो उसको फिर आपको एडजस्टमेंट का मौका ही नहीं मिलता है। तो आप एडजस्टमेंट के लिए तो फिर आपको वो वाले खिलाड़ी एडजस्ट करने चाहिए जो आपको टारगेट चेस करने की तरफ लेके जाए। तो अपने आप को, अपने माइंड से जो है मोहम्मद आमिर का खौफ निकाल लें, बेखौफ व ख़तर होकर खेलें, और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। हमारी दुआ है कि आप कामयाब हों। आप पाकिस्तान के जो है हीरो है, पाकिस्तान के तमाम तमाशाई आपको हीरो के रूप में ना देख रहे हैं। किंग का खिताब दिया हुआ है उन्होंने, और ये हालत हो चुकी है कि एक आमिर की गेंद पर आउट होने के बाद आप बिल्कुल बैठ गए हैं। वापस कम बैक करें, नेक्स्ट मैच पे कम बैक करना है।
اور اس میں تبدیلی لائیں، آپ اوپن نہ کریں، اپنے آپ کو اوپن نہ لائیں. اور صاحبزادہ فرحان نے آج پروف کیا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیں اس کو اب جب بھی ہم نے سلیکشن کیا تو 5ویں 6 نمبر پہ کھلایا ہے. آج اوپن پہ دیکھیں اس نے رزلٹ دیا ہے اور 243 رن سکور کر دیے اس کی طوفانی بیٹنگ کی بدولت جناب. اور اس کے ساتھ جو ساتھ دیا تو کولن منرو نے بڑا اچھی بیٹنگ کی ہے، اس کے بعد سلمان علی آغا نے بڑی اچھی بیٹنگ کی اور 243 رنز کا ٹارگٹ سیٹ کیا انہوں نے. تو اب جو ہے تو اتنا بڑا ٹارگٹ چیس کرنے کے لیے آپ کو اسی طرح کی پاور ہیٹنگ والے کھلاڑی چاہیے تھے. بدقسمتی کے ساتھ آپ نے پہلی اوور میں دوسرے اوور میں وکٹ دے کے اپنی پشاور کی ٹیم کو دباؤ میں لے آئے. ایک تو آپ کی بیٹنگ جو ہے تو وہ اس طرح سفر کر رہی ہے کہ اس کی ایڈجسٹمنٹ پہلے سے بھی آپ نے پچھلے میچ میں بھی ایڈجسٹمنٹ نہیں کی تھی اور اس میچ میں بھی آپ نے ٹھیک ہے آپ اپنی وکٹ دے بیٹھے ہیں لیکن اس سے اوپن کروانا چاہیے تھا میچل اوون سے. تو اس سے جو ہے تو دباؤ کا شکار ہو گئی ہے آپ کی ٹیم. اور پہلے آپ کی بولنگ جو ہے تو وہ کمزور ہے، آپ کی بولنگ بہت کمزور ہے، اس کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے بینچ اسٹرینتھ کے اوپر جو بولرز ہیں ان کو آزمائیں. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ لیو گوڈ جو ہے تو وہ اس کو آزمائیں، اس کا تجربہ ہے پی ایس ایل میں، اس کو کھلائیں. اور جو ہے تو نیکسٹ میچ کے لیے میں آپ کے لیے گڈ لک کہتا ہوں، بیسٹ آف لک فار نیکسٹ میچ. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اسی طرح کرتے رہے تو اپنے فینس کو مایوس کرتے رہے، اپنے فرنچائزی آنر کو مایوس کرتے رہے تو پھر آپ کے لیے پھر یہی ہے کہ دعا ہی کہہ سکتے ہیں آپ. اگر آپ نے کوئی تبدیلی نہ لے کی، ابھی بھی میں بہت بڑا ٹورنامنٹ پڑا ہوا ہے، آپ کے بڑے میچز پڑے ہوئے ہیں، آپ واپس کم بیک کر سکتے ہیں، گھبرانا نہیں ہے اور فائٹ کرنی ہے، آخری گیند تک فائٹ کرنی ہے اور آپ مسلسل جو ہے تو جدوجہد کرنی ہے اور اس میں تبدیلیاں لانی ہیں. اپنے جو مینجمنٹ ہے، اپنے فرنچائزی ہیں، جو بھی آپ کے کوچز ہیں ان سے مشورہ کریں اور اس طرح کی تبدیلیاں لا کے تو میچ میں آگے نیکسٹ جو میچ آ رہے ہیں تو اس میں پرفارم کریں اور اپنے آپ کو جو ہے تو اس جو آپ کو محمد عامر فوبیا ہے اس سے نکلیں اور اس سے نکل کے تو آپ عامر کو ایک عام بالر کی طرح کھیلیں. اور جب آپ کسی بھی بالر کے اوپر آپ اٹیک کریں گے تو آپ اپنے اندر کانفیڈنس آ جائے گا، آپ کے اندر آپ واپس کم بیک کر سکتے ہیں، آپ کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہے. لہٰذا آپ اپنی پوری صلاحیت اور اسٹرینتھ کے ساتھ کھیلیں. امید ہے کہ نیکسٹ میچ جو ہے تو آپ اچھا کھیلیں گے. اور میں آج صاحبزادہ فرحان کو اور اس کی پوری ٹیم کو جو ہے تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ان کی بولنگ بھی بہت اچھی رہی ہے اور ان کی بیٹنگ بھی بہت اچھی رہی ہے اسلام آباد یونائٹیڈ کی. اور اسلام آباد یونائٹیڈ نے بڑا پروف کیا کہ وہ ایک چیمپئن ٹیم ہے اور وہ دفاع جو کر رہی ہے تو وہ بالکل دفاعی چیمپئن کی طرح وہ کھیل رہی ہے اور وہ واقعی نہ دفاعی چیمپئن لگتا ہے کہ یہ نہ جو ٹیم ہے تو یہ جو دفاع ہے کر رہی ہے اور یہ چیمپئن کی حقدار تھی پہلے بھی. یہ اس طرز سے کھیل رہی ہے کرکٹ. اس کے دونوں میچ بڑے اچھے ہوئے اور دونوں میچوں میں انہوں نے پرفارم بہت اچھا کیا. تو پشاور زلمی کو چاہیے کہ وہ واپس کم بیک کرے اور آپس میں بیٹھ کے ان کی مینجمنٹ، ان کا فرنچائزی اور اس کے جو کوچز ہیں وہ بیٹھ کے ایک مشورہ کر کے تو پھر میدان میں نئے جوش اور نئے جذبے کے ساتھ میدان میں اترے. اور آپ بھی کم بیک کرنے کی صلاحیت موجود ہے، آپ کے اچھے بیٹسمین آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ کم بیک کر سکتے ہیں. گھبرانا ابھی بھی نہیں ہے، میچ ٹورنامنٹ ابھی اوپن ہے تو اس لیے آپ نے نیکسٹ میچوں میں اچھی حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اترنا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. خوش رہیے، آباد رہیے، اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے. اللہ حافظ.